प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आपण मानक ये अगस्ट मासटी केमिति कटिबो अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल अगस्ट मासर राशिफल सामग्रिक राशिफल सहित प्रत्येक दिन रे कौन घटिबा जाउछि आपनक सहित एई प्रसंग उपर आज रे स्वतंत्र उपस्थापना बा भविष्यवाणी अगस्ट मासर राशिफल संपर्क रे आसंतु आमे आलोचना करिबा। प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति विशेष अगस्ट मास मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई जोगाजोग नुआ सुजोग और धैर्यर समय हे पारे। एई अगस्ट मासरे चाकरी क्षेत्र रे व्यवसाय क्षेत्र रे आपण अग्रगति करिवार संभावना रही। आर्थिक निष्पत्ति क्षेत्र रे आपण भावी चिंती जदि आर्थिक निष्पत्ति नियंती तेबे भल। परिवार एवं आत्मीय स्वजन संपर्क रे आपण खोला मनरे कथबार्ता कले मनरे किछि छंद कपट न रखी खोला मनरे कथबार्ता कले आपणकर परिवेश भल बजाय रहिबो। तेबे आसंतु प्रत्येक दिनर बा तारीखर आमे राशिफल संपर्क रे आलोचना करिबा। तेबे प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आमे जदि लक्ष्य करिबा आपणकर एई अगस्ट मासर राशिफल संपर्क रे तेबे नुआ सुजोग आपणक द्वारा सृष्टि हो पारे। नुआ नुआ सुजोग कर्मर सुजोग आपण आसी पारे। छात्र छात्री मानक पई ए मासटी भल अछि। पाठ पढ़ारे भल फल प्राप्त हेबे। जो माने चाकरी एसआई प्रार्थी माने रहिचंती से माने नूतन कर्म नियुक्ति टिए पाई परिवार संभावना रहिछि। तत्सहित आमर प्रेम प्रसंग रे पारिवारिक गृहस्थ जीवन रे आपण टिके निजर क्रोध एवं वाणी उपरे संयमता आचरण करी चलंतु एवं कर्मक्षेत्र पाई आपण को दूर दूर स्थान को भ्रमण करिवार संभावना ए मासर अधिक रही। तेबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा अगस्ट मास 1 तारिख दिन आपणक सहित कौन घटिबाकु जाउछि। अगस्ट मास 1 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत प्रत्येक दिनर राशिफल संपर्क रे आमे जानिबा। अगस्ट मास 1 तारिख रे नुआ उत्साह सहित काम आपण आरंभ करि परंती। आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपणकर मतामत को समस्ते सम्मान देबे एवं गुरुत्व मध्य देबे। अगस्ट मास 2 तारिख रे परिवार रे आपणकर हस खुशीर परिवेश सृष्टि हेबो एवं आपण आजिर दिन रे किछि शुभ खबर प्राप्त होई पारंती। अगस्ट 3 तारिख दिन धन संबंधी निष्पत्ति नेला बेले भल भाव विचार करिकि देखंतु अनावश्यक खर्च एई दिन रे आपणकर हेई पारे। अगस्ट मास 4 तारिख व्यवसाय रे नुआ सुजोग मिलिबो। पुराना ग्राहक मानक सहित आपणकर संपर्क आहुरी मजबूत हबो। व्यवसाय क्षेत्र रे आर्थिक क्षेत्र रे सर्वोपरि कर्म क्षेत्र रे आपण लाभान्वित हेबे। अगस्ट मास 5 तारिख प्रेम दाम्पत्य जीवन रे भल बुझामणा रहिबो। परिवार रे हस खुशीर माहौल रहिबो। सांग साथी सहित खोला मन रे आपण कथबार्ता कले संपर्क आपणकर आहुरी मजबूत हबो। अगस्ट मास 6 तारिख चाकरी रे आपणकर पदोन्नति हो पारे। वरिष्ठ मानकर प्रशंसार पात्र हो पारंती। अटकी रहितिबा दीर्घ दिनर काम आजिर दिन रे आपणकर पूर्ण हबार संभावना रही। अगस्ट मास 7 तारिख स्वास्थ्य पई आपण सचेतन रुहंतु। मानसिक चाप को आपण कम करंतु। अगस्ट मास 8 तारिख छात्र छात्री मानक पई पाठ पढ़ारे भल दिनटी आज। तेबे नुआ बंधुत्व परिचय भविष्य रे आपण लाभदायक हो पारे। अगस्ट मास 9 तारिख एदिन आपणकर प्रत्येक कार्य रे आपण शुभता को
ଅନୁଭବ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପଥରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନେବେ, ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଶୁଭ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଟିକେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ କାଟିପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆପଣ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜିର ଦିନରେ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 18 ତାରିଖ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ମତଭେଦ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରଖି ଆପଣ ଏସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 21 ତାରିଖ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଘରୋଇ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଅଫିସରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦିନର ଯେଉଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 29 ତାରିଖ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିପାରେ। ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଆପଣ କମାନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ତାରିଖ ଆପଣ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ କେତେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ମାସ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ମୁଁ ଏଇ ଯେ ରାଶିଫଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
এই কার্যক্রম আপনার কেমতি লাগুছি আপনার সুচিন্তিত মতামত অপেক্ষার যদি মোর এই ভিডিও को नुआ करी आपण विजिट करिसेंते निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे एवं आपण मानकर प्रिय परिजन पई मोर वीडियो को शेयर मध्य करिवे। दर्शक बंधु आज तो समय जाइए परवर्ती अध्याय देखाबा से पर्यंत मते विदाय दियंतु मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर। जय जगन्नाथ।